Salam alaikum les amis et marhaba bikoum sur une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va travailler sur la première partie du cours des structures algébriques. On va commencer par une loi de composition interne. Alors, une loi de composition interne. Je vous la définition. Puis, la définition, c'est une partie stable par une loi de composition interne. Commençons par une loi de composition interne. Alors, tout simplement, comme je vous la définition, une loi de composition interne. تخيلوا معايا عندي واحد l'ensemble E اللي فيه plusieurs éléments وعندي واحد لا لوا غنسميها étoile. alors هاد لا لوا باش تكون une loi de composition interne في هاد l'ensemble اشنو خاص يكون خاص لما كناخذوا deux éléments من هاد l'ensemble par exemple هذا نسميوه A وهذا نسميوه B وغنجمعوا هاد les deux éléments بهاد لا لوا نديروا A étoile B اش يعطينا واحد ليليمون سي تيل كو هاد سي حتى هو كينتمي لونسومبل او هاد سي كاين هنايا الوغ كتبان من السميه ديالها انترن اون كومبوزيسيون انترن كتخليك ديما اون انترن في الداخل تاع داك لونسومبل ديالك. هنايا نشوفوا لا ديفينيسيون soit E un ensemble on appelle loi de composition interne sur un ensemble E toute application de E au carré vers E يعني واحد les deux éléments من E au carré E fois E اللي سميناهم قبيله A و B اللي كيديو كل واحد ليليمون اللي تا هو من او اللي سميناه قبيله سي. الوغ هاد لا لوا باش تكون لوا دو كومبوزيسيون انترن خاص تكون كتدينا من او كاري فيغ او. وهنا غنشوفو quelques exemples. لو بروميير اكزامبل عندنا بلس اي فوا هاد بلس et le produit هادو ce sont des lois. هادو ce sont des lois de composition interne sur R et R+. علاش ناخذوا R هي الاولى الا خدنا deux éléments de R وجمعناهم بلا لوا بلس مثلا 1 plus 2 اش يعطيك واحد ليليمون 3 اللي تا هو كينسمي ل R. اي deux éléments من R جمعتيهم بلا لوا بلس يعطيك واحد ليليمون عاوتاني من R. de même pour le produit خديتي مثلا 3 fois 6 j'attaque 18. 18 un élément de R. أتبقى ديما في l'ensemble R. Alors, plus et l'addition et le produit, ce sont des lois de composition interne sur R. D'abord pour R+. Pour R+, لما كناخدو deux éléments positifs. مثلا 5 plus 6. اش غيعطينا 11 واحد l'élément اللي تا هو positif اللي كينسمي ال R+. De même في le produit. مثلا 6 fois 5. عطاتنا 30 واحد l'élément positif اللي تا هو كينسمي ال R+. داكشي علاش plus et fois sont des lois de composition interne sur R et R+. عندنا moins est une loi de composition interne sur R mais pas sur R+. علاش لانه اي deux éléments علاش sur R وماشي R+. ناخذ R هي الاولى اي deux éléments خديتيهم من R مثلا 5 ناقص مثلا 6 جاتك moins 1 هذا moins 1 كتنتمي ل R. alors هادو بجوج كينتميو ل R عطانا واحد l'élément de R et c'est toujours le cas. Par contre R+, ناخذوا deux éléments positifs. Par exemple, c'est le même cas, 5 moins 6. 5 positif, 6 positif. Mais on a un élément qui est positif, qui est le R+. Alors, c'est une loi de composition interne R+. On a la division. La division n'est pas une loi de composition interne sur R. علاش لأنه كاين l'élément 0. Il a مثلا 1 sur 0. 1 sur 0 ما كتنتميش ل R. هاد لو كا ما كاينش. alors voilà هادو deux éléments اللي كينتميو ل R mais le résultat ديالهم ما تعطيناش في R. Par contre, la division est une loi de composition interne sur R étoile. إلا مشات 0 ما يبقاش le problème. أي deux éléments خديتيهم من l'ensemble R étoile, par exemple 10 divisé par 2 تعطيك 5. هادو deux éléments de R étoile et 5 aussi un élément de R étoile. نبقاو ديما في R étoile. Alors la division est une loi de composition interne sur R étoile. نشوفوا cinquième exemple. Plus et fois sont des lois de composition interne sur R. هذه شناها قبيله. Et sur l'ensemble des matrices A, B, C, D avec A, B, C et D de R. علاش هاد les deux lois sont des lois de composition interne في l'ensemble des matrices لأنه إلا خدينا جوج تاع لي ماتريس عندنا لا ماتريس A B C D plus la matrice X Y Z T avec هاد A B C D و X Y Z T des éléments de R اش تعطينا
عطاتنا la matrice A plus X, B plus Y, C plus Z, D plus T. هادو كلهم des éléments de R. Alors كنبقاو في la même chose, كنبقاو ديما في R. De même le produit. إذا le produit تاع هاد les deux عطاتنا AX plus CY, un élément de R. AZ plus CT, un élément de R. BX plus DY, BZ plus DT, كلهم des éléments de R. Alors voilà, طلقنا هاد les éléments كلهم de R. وخرجنا في une matrice اللي كتعطينا des éléments اللي كينسميو ال R. داكشي على هاد l'ensemble des matrices, c'est une loi de composition interne sur R. Et on a aussi les deux lois plus et le produit sont des lois de composition interne sur l'ensemble Z sur NZ, tel que N un élément de N étoile Z sur NZ, c'est-à-dire l'ensemble des classes d'équivalence de X modulo N, tel que X est un entier. Alors là, l'ensemble des entiers congrue à X modulo N. D'abord, on choisit un exercice qui prend toujours la loi de composition interne. On a l'ensemble E, les éléments suivants, 0, 1 et 2. Et soit étoile ou la loi. La loi il est définie sur E par X étoile Y égale à X plus Y moins X fois Y. Pour tout X et Y de E au carré. X, Y de E au carré. Yani X, Y qui ياخدوا هاد les valeurs. يا إما 0, 1, يا إما 0, 2, يا إما 1, 2, etc. هنايا فاش كنقولوا اون لوا ماشي بالضروره هاد لا لوا تكون هي هاد لوا اللي كنعرفوا بلوس او لا موان او لا ديفيزيون اكسيتيرا ماشي هادوك لي لوا كلاسيك اللي كنعرفوا هنا في هاد زعما في شاكا كنديفينيو هاد لا لوا كيف ما بغينا على حساب ليكزارسيس شنو تعطانا اولا حنا الا بغينا نكريو ان كا مثلا نقول لك اكس تي اي هذه واحد لا لوا اخرى سميتها تي بلاصه ما نسميها ايطوال كتساوي اكس بلس اي موان اكس ديفيزي بار اي دو دي نيمبورط كوا الوغ هاد لا لوا زعما ديما نعقلو كنعطيوها واحد السميه فهاد لو كا عطيناها ايطوال فهاد لو كا سميناها تي وكنعطيوها الشكل اللي بغينا يا اما ليكزارسيس كيعطينا الشكل هو كيفرض علينا واحد الشكل يا اما حنايا كنختاروا واحد لا لوا وكنعطيوها واحد الشكل هنا ما كاينش قواعد بزاف sauf que bien sûr خاص يكون داك الشكل اللي عطينا il est possible ماشي باغ اكزومبل نعطيوها x plus y moins x sur y وهاد y تكون كاينه اون بوسيبيليتي انها تكون كتساوي 0 هادي ما يمكنش. Alors voilà, dans le cas, on a la loi étoile qui nous la relation suivante. La loi, on peut définir une relation, la relation quelconque. La loi qui nous la relation suivante. X étoile Y, y x plus y moins x fois y. D'abord, on a la loi, c'est une loi de composition interne de l'ensemble E. C'est-à-dire, x ou y, باش نعوضنا في l'ensemble E, غيعطينا في الاخر واحد l'élément اللي كينسمي l'ensemble E. Alors voilà, on a un tableau. هادو les x وهادو les y. 0, 1, 2, 0, 1, 2. هادي la loi étoile وغنشوفوا لما كتكون x كتساوي 0 y كتساوي 0 لما كتكون كتساوي 1 و 0 اكسيتيرا. اشنو غيعطيونا؟ كنلاحظوا انه 0 مع 0 كتبنا 0 0 مع 1 الى درنا 0 بلس 1 موان 0 فوا 1 كتبنا 1 0 موان 2 كتبنا 2 1 moins 0 كتبنا 1 اكسيتيرا. كنلاحظوا ان هاد لي زيليمون كاملين يا اما يا اما 0 يا اما 1 يا اما 2 وهادو كلهم دي زيليمون من او. هادشي اش كيعني انه étoile est une loi de composition interne. دابا هكا نكونوا كملنا لا بارتي تاع اون لوا دو كومبوزيسيون انترن وتعرفنا على شنو هي اون لوا دو كومبوزيسيون انترن. دابا غنتقلوا une partie stable par une loi de composition interne. Je vous la définition d'elle. Alors, je nous une partie stable par une loi de composition interne. Voilà, on un dessin. Comme je vous la définition. On a l'ensemble E. في واحد la loi étoile. وسط هاد l'ensemble E كاين واحد l'ensemble آخر S. Alors, باش يكون هاد l'ensemble S stable par une loi de composition interne شنو خاص يكون؟ خاص أي élément deux éléments خديتيهم من S مثلا X و Y وجمعتيهم بديك لا ريلاسيون ولا بديك لا لوا X étoile Y اش يعطيك؟ واحد l'élément C. تلك هذاك l'élément C حتى هو كاين وسط l'ensemble S كنبقاو ديما في هادي. Alors إلا كانوا أي deux éléments جمعتيهم بهاد لا لوا وسط هاد l'ensemble S وعطاوك واحد لو troisième élément اللي حتى هو في هاد l'ensemble S فهاد لا بارتي كتسمى une partie stable par une loi de composition interne. Et voilà la définition. Soit E étoile un ensemble muni d'une loi de composition interne et S une partie de E.
On dit que S est une partie stable par étoile dans E si pour tout x, y de S au carré, x étoile y c'est كتنتمي ل S كيف ما شفنا في le dessin. هنا غنشوفوا un exemple. عندنا R plus est une partie stable par plus dans R. علاش voilà عندنا l'ensemble R الكبير وعندنا l'ensemble R plus وسطو. عندنا في la loi plus اي deux éléments جمعتيهم بلا loi plus من R plus غيبقاو وسط R plus. مثلا 5 plus 6 بجوجهم بوزيتيف يعطيوك 11 حتى هو بوزيتيف. مثلا 0 plus 2 بجوجهم بوزيتيف يعطيوك 2 حتى هو بوزيتيف. Alors, اش كيعني انه R plus est une partie stable par plus dans R. Et aussi, R plus n'est pas stable par la loi moins dans R. علاش لانه الا خدينا لونسومبل الكبير كيف ما شفنا قبيله R خدنا نص تاعو اللي هو R plus. الا خدنا دو زيليمون من R plus وجمعناهم بلا لوا moins بلا soustraction. Alors هنا ماشي بالدوره غنبقاو في R plus. Par exemple الا خدنا l'élément 5 moins l'élément 6 هادو دو زيليمون من R plus. Mais 5 moins 6 كتعطينا moins 1 un élément من R moins ماشي من R plus. Alors voilà, خرجنا من R plus, ما بقيناش في R plus. Donc R plus n'est pas stable par la loi moins dans R. هنا غنشوفوا un exercice. Soit T une loi de composition interne dans R définie par pour tout x, y de R au carré, on a x, t, y, la relation, on a x, y moins 3x moins 3y plus 12. Montrons que S égale à 3 plus l'infini, l'ensemble ouvert 3 plus l'infini est une partie stable de RT. يعني نبينو أن هذه c'est une partie stable من RT. C'est-à-dire أنه لما كتجمع x t y tel que x و y كيكونوا من S يعني كيكونوا أكبر من 3 فكنبقى واحد ليليمون اللي حتى هو من S يعني حتى هو أكبر strictement من 3. Alors voilà, soit x y de 3 plus l'infini من داك l'ensemble S تاعنا. On montre que x, t, y, c'est 3 plus l'infini. C'est-à-dire x, t, y est supérieur strictement à 3. Quand x ou y, bien sûr, qui est mis au 3 plus l'infini. Alors voilà, on a x, t, y moins 3, qu'est-ce que x, y moins 3x moins 3y plus 12 moins 3. On a moins 3, je vais vous dire que moins 3 supérieur à 0. هذه لما غنديرو la factorisation عطاتنا x facteur y moins 3 facteur y moins 3 واللي كتساوي y moins 3 facteur x moins 3 واللي أكبر strictement من 0 علاش حاش x supérieur strictement à 3 و y supérieur strictement à 3 لأنهم بجوجهم كينسميو l'ensemble 3 plus l'infini. Alors بما أن هذه supérieur strictement à 0 فهادشي كيعني أنه x t y supérieur strictement à 3. Alors S est une partie stable de RT.